एक इम्तिहान है। एक मुसलमान हो ही नहीं सकता तब तक जब तक वो अच्छा इंसान नहीं। जब अल्लाह साथ है तो किससे डरना? भगवान एक दूसरा नहीं है, जरा भी नहीं है। सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है। जब हक बातिल से टकराती है, बातिल का सर्वनाश हो जाता है। अल्लाह के रसूल आपने पैगाम पहुंचा। अल्लाह के रसूल कहते हैं उनसे कि जो लोग यहाँ मौजूद है उन लोगों से कहो जो यहाँ मौजूद नहीं है। ये मुशरिक लोग आखिरत के दिन पे हमें दोषी ठहराएंगे कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये मुसलमानों को हिदायत दी थी, उनने हमें क्यों नहीं कहा मुसलमानों आप सबसे बेहतरीन उम्मा है सारे जहां में। क्या हमारे लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से भागे, अल्लाह ताला आपकी जगह एक दूसरी कौम लेके आएंगे और वो आपकी तरह नहीं होगी। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आया है, झटका क्यों हराम है और ज़बीहा क्यों हलाल है, जबकि दोनों का मामला एक जैसा है। जनाब जाकिर साहब। भाई साहब ने सवाल पूछा है कि झटका क्यों हराम है और ज़बीहा क्यों हलाल है। पहले एक चुटकुला पेश करूंगा आपके सामने जवाब देने के पहले। एक मुसलमान भाई और एक सिख भाई के दरमियान यही चल रहा था गुफ्तगू। वो सिख कह रहा था कि आप मुसलमान बेदर्द लोग हैं, जालिम लोग हैं। जब आप जानवर को मारते तड़पा तड़पा के मारते, मारने का है तो एक झटके से मारो, जानवर फिनिश खत्म। आप लोग बेदर्द लोग हैं, जालिम लोग हैं। अपना मुसलमान भाई को जवाब सुझाने तो उसने कहा कि हम मुसलमान जब ते मर्द के बच्चे आगे से वार करते हैं, आप सिख लोग बुजदिल है पीछे से वार करते। जैसा मैंने कहा ये चुटकुला है, ये सही जवाब नहीं है, ये चुटकुला था। इंग्लिश में कहते जस्ट अ जोक, चुटकुला था, ये सही जवाब नहीं है। सही जवाब ये है कि इस्लाम में हम ज़बीहा करते हैं। ज़बीहा के लिए बहुत से शराइत है कि छुरी जिससे ज़बीहा कर रहे वो तेज होना चाहिए, जल्दी कीजिए, एक जानवर के सामने दूसरे का ज़बीहा नहीं करना चाहिए, बहुत से शराइत है। और मेन शर्त ये है, आप जब ज़बीहा करते हैं तो इस गर्दन के विंड पाइप सांस की नली को काटने का, और वेसल्स ऑफ द नेक, ये जितने भी वेसल्स है, आर्टरीज एंड वेन्स, उसको काटना चाहिए। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी ना, मेरे उर्दू जरा मेडिकल डॉक्टर है, मेडिकल टर्म में पता है, लेकिन हिंदी में नहीं किया मैंने, इंग्लिश में। स्पाइनल कॉर्ड, ये रीढ़ की हड्डी, उसे धक्का नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम ये विंड पाइप काटते हैं और वेसल्स ऑफ द नेक काटते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज नहीं होती। जब स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होती है, झटका देते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती, उससे जो नर्व जा रही है दिल को, हार्ट को, कल्ब की तरफ, वो डैमेज हो सकती है और आपका दिल एकाएक रुक सकता है, तो सारा खून आप में जमा हो जाएगा। जब हम ज़बीहा करते हैं, विंड पाइप काटते हैं और बाकी के वेसल्स, वेन्स एंड आर्टरीज काटते हैं, तो उसके अंदर दिल, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, क्योंकि दिमाग अभी तक जिंदा है और ये हार्ट पंप करता है। जब हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा से ज्यादा खून बाहर निकल जाता है। तो हम ज़बीहा करते खून बाहर निकालने के लिए, और आज की साइंस कहती है कि में बहुत से जरासीम होते हैं। खून इज अ वेरी गुड मीडिया फॉर जर्म्स एंड बैक्टीरिया। ये खून एक ऐसा माहौल पैदा करता है जिसमें अब जरासीम और जर्म्स और बैक्टीरिया पैदा होते। तो हम ये खून को जब बाहर निकालते हैं जानवर के जिस्म में से, क्यों हम मेडिकली हाइजीनिक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, साफ लोग हैं, तो कि जितने जरासीम भी बाहर निकल जाते हैं
تو ہمیں بیماری کم ہوئیں گی. اس کے علاوہ آج سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ ذبیحہ کیا ہوا گوشت جھٹکے کے گوشت سے زیادہ فریش ہوتا ہے. ریمینز فریش فار لانگر ٹائم, زیادہ وقت کے لیے تازہ رہتا ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ذبیحہ کرتے تو یہ جانور تڑپ تڑپ کے درد سے مرتا ہے, آج کی سائنس کہتی ہے کہ جب آپ ویسلز آف دا نیک کاٹتے ہیں تو جو خون وہ نرو پہ جا رہا ہے, اس دماغ کی طرف جا رہا ہے جس سے درد کا احساس ہوتا ہے, وہ رک جاتا ہے. تو اس جانور کو درد کا احساس ہوتا ہی نہیں, جانور تڑپتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلز کانٹریکٹ ہو رہے, مسلز آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے وہ جانور تڑپتا ہے, لیکن درد کی وجہ سے نہیں, کیونکہ خون جسم سے باہر نکل رہا ہے اس لیے تڑپتا ہے, اسے درد نہیں ہوتا. لیکن جھٹکے میں جب جھٹکا دیتے آپ, یا سٹننگ کہتے ہیں, سٹننگ, اس سے اکثر جانور 4-5 گھنٹے بعد مرتا ہے اور درد کے ذریعے مرتا ہے. اسی لیے ہم مسلمان ہم جانور کی بھی قدر کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ جانور ہم کھا سکتے ہیں اسی لیے کھاتے ہیں, لیکن اللہ کے نام سے انہیں کاٹتے ہیں, اور جب ہم ان کے ذبح کرتے ہیں انہیں درد نہیں دیتے ہیں. اسی لیے ہمارے لیے ذبیحہ حلال ہے اور جھٹکا حرام ہے. Dr. Saab, you have mentioned a number of questions raised by our Christian brothers in their missionary work among Muslims. These can raise doubts in some Muslims' minds. You have not responded to these questions raised by the Christians. بھائی کا سوال ہے کہ میں نے میری تقریر میں چند سوالات کیے جو کرسچن مشنری سے کرتے ہیں, اور بہت سے مسلمان جاننا چاہتے ہیں اس کا جواب کیا ہے. ہمارے دماغ میں بھی شبہ پیدا ہو گئی ہے, آپ نے جواب کیوں نہیں دیا. اور جب میں تقریر کرتا ہوں میں تقریر میں جواب نہیں دیتا ہوں, کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس علاقے کے مسلمانوں کو دعویٰ کرنے میں انٹرسٹ ہے کیا نہیں. بہت سے مسلمان ہاں اللہ اکبر کیا جواب ہے, لیکن کون پوچھتا ہے نا جواب کیا ہے. یہاں لوگوں میں سے کتنے لوگ جواب جانتے ہیں؟ 5 جواب جانتے ہیں, ہاتھ اوپر کیجئے. کم از کم لاکھ لوگ ہیں, اس سے زیادہ. کوئی بھی 5 جواب جانتا ہے؟ یہاں 1-2 ہاتھ دکھے مجھے, 3 ہے. 3 بھائی کہتے ہیں کہ جواب جانتے ہیں لاکھوں میں سے. 5 ہاں 5 جواب جاننا مطلب صحیح جواب امپورٹنٹ ہے, جواب دینے کے لیے بلاتے. ڈانڈی گل, جب چھوٹی گیدرنگ ہوتی تھی میں پوچھتا تھا جواب کیا ہے, ابھی کافی بڑا مجمع ہے میں تو پوچھتا تھا جواب کیا ہے. جواب دینا الگ بات ہے, مطمئن جواب دینا دوسری بات ہے. جواب تو کوئی بھی دے سکتا ہے, جواب دینا آسان نہیں, مطمئن جواب دینا سب سے مزے کی بات ہے. اور یہ سب جواب قرآن مجید میں موجود ہے, میرے ویڈیو کیسٹ میں موجود ہے, میں مختصر سا جواب دوں گا. ان کا پہلا سوال تھا کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے, تو آپ بائبل کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے. یہ کہنا کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے, بالکل. بائبل جو کرسچن لوگ کے پاس ہے وہ انجیل نہیں ہے. انجیل میں ہم مانتے ہیں وہ وحی تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. ہم اس پہ ایمان لے کے آتے, مانتے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. لیکن یہ بائبل جو ان کے پاس آ جائے وہ اللہ کا کلام نہیں, وہ مکسچر ہے, ملاوٹ ہے. کچھ الفاظ ہوئیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, کچھ الفاظ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ہوئیں گے, کچھ تاریخ کے الفاظ بھی ہوئیں گے. افسوس کی بات ہے کچھ گندے الفاظ بھی ہے, پورنوگرافی کہتے ہیں انگریزی میں, پورنوگرافی. اور کتنے غلطیاں ہیں, بے شمار, سینکڑوں غلطیاں ہیں. تو یہ غلطیاں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہو سکتی. اسی لیے یہ کہنا کہ بائبل اللہ کا کلام بالکل غلط ہے. ہم انجیل میں مانتے ہیں. آج ان کے بائبل میں ہے انجیل میتھیو, انجیل لوقا, انجیل یوحنا, انجیل مرکز. ہم مانتے ہیں انجیل عیسیٰ میں. انجیل عیسیٰ پیش کرو اور ہم دیکھیں گے وہ صحیح ہے کیا نہیں. انجیل عیسیٰ ان کے پاس نہیں ہے. گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو,
Gospel according to Mark, Gospel according to Luke, Gospel according to John. 5 बार आता है. ईसा अलैहि सलाम का जिक्र नाम से 25 बार. तो कौन बड़ा? इसका जवाब यह है कि जब भी किसी के बारे में गुफ्तगू होती है, वो शख्स अगर मौजूद है तो मुझे उसे नाम लेने की जरूरत नहीं है. मैं कहूंगा कि भाई साहब ने सवाल किया है, नाम लेने की जरूरत नहीं. लेकिन जो शख्स मौजूद नहीं है उसके बारे में शुरुआत करने के लिए पहले नाम लेना जरूरी है. मिसाल के तौर पे मैं कहूंगा कि मैं शेख दीदाद से मुतासिर हुआ, तो शुरू में मुझे शेख दीदाद का नाम लेना जरूरी है, क्योंकि शेख दीदाद यहाँ मौजूद नहीं है. जो शख्स यहाँ मौजूद है मैं कह सकता हूँ भाई साहब ने ये सवाल पूछा, भाई साहब ने ये कहा. जो शख्स मौजूद है उसके बारे में जिक्र करने के लिए नाम लेना जरूरी नहीं है. जो शख्स मौजूद नहीं है उसके बारे में जिक्र करने के लिए नाम लेना फर्ज है. जब कुरान नाजिल हो रहा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे. उनको सैकड़ों बार कहा गया है या नबी, या रसूल, धी, धाव, सैकड़ों बार, क्योंकि वो मौजूद थे. उनका नाम लेना जरूरी नहीं था. और जब ईसा अलैहि सलाम का जिक्र होता था, ईसा अलैहि सलाम मौजूद नहीं थे, तो उनके बारे में कहने के लिए कभी भी उनका नाम लेना जरूरी पड़ता था. इसीलिए उनका जिक्र नाम से 25 बार ज्यादा है, वरना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तो सैकड़ों बार है. लेकिन फिर भी अगर ईसाई कहेगा नहीं नहीं आप जो कह रहे मैं उस बात को नहीं मानता हूं, ज्यादा जिक्र है मतलब बड़ा, तो मैं उनसे कहता हूं कि कुरान मजीद में मूसा अलैहि सलाम का नाम 132 बार आता है. तो क्या आप मानेंगे मूसा अलैहि सलाम ईसा अलैहि सलाम से बड़े? तो कहेंगे नहीं, क्योंकि वो ईसा अलैहि सलाम को खुदा मानते. जब कुरान नाजिल हो रहा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे. उनको सैकड़ों बार कहा गया है या नबी, या रसूल, धी, धाव, सैकड़ों बार, क्योंकि वो मौजूद थे. उनका नाम लेना जरूरी नहीं था. और जब ईसा अलैहि सलाम का जिक्र होता था, ईसा अलैहि सलाम मौजूद नहीं थे, तो उनके बारे में कहने के लिए कभी भी उनका नाम लेना जरूरी पड़ता था. इसीलिए उनका जिक्र नाम से 25 बार ज्यादा है, वरना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तो सैकड़ों बार है. लेकिन फिर भी अगर ईसाई कहेगा नहीं नहीं आप जो कह रहे मैं उस बात को नहीं मानता हूं, ज्यादा जिक्र है मतलब बड़ा, तो मैं उनसे कहता हूं कि कुरान मजीद में मूसा अलैहि सलाम का नाम 132 बार आता है. तो क्या आप मानेंगे मूसा अलैहि सलाम ईसा अलैहि सलाम से बड़े? तो कहेंगे नहीं, क्योंकि वो ईसा अलैहि सलाम को खुदा मानते. सवाल नंबर 3, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मौजूदे किए लेकिन कभी भी मुर्दे में जान नहीं डाले. ईसा अलैहि सलाम ने मुर्दे में जान डाली, तो कौन बड़ा? बाइबल में लिखा हुआ है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 24, for there shall arise many false Christ and false prophets, and if it were possible they shall do wonders and miracles and will deceive the very elect. बाइबल में लिखा है कि कई बहुत से सैकड़ों गलत फरेबी ईसाई आएंगे और लोगों को धोखा देंगे, बहुत से निशानियां मौजूदा करेंगे और लोगों को बहकाएंगे. तो बाइबल में लिखा हुआ है कि बहुत से लोग मौजूदात करके लोगों को बहकाएंगे. मतलब मौजूदा इज नॉट द टेस्ट. मौजूदा निशानी नहीं कि कौन बड़ा कौन नहीं बड़ा. और कुरान मजीद में भी जिक्र आता है कि जो भी मौजूदा किए जितने भी पैगंबर ने, वो सब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किए. वो पैगंबर ने खुद नहीं किए, उनने अल्लाह के जरिए किए. इसीलिए कुरान में आता है बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से उठो. तो ईसा अलैहि सलाम ने मुर्दों में जान डाली, हकीकत अल्लाह ने डाली ईसा अलैहि सलाम के जरिए. तो मेन तारीफ के लायक अल्लाह सुब्हानहू तआला. तो जितने पैगंबर जो भी मौजूदात किए वो अल्लाह ने किए उनके जरिए. लेकिन ये ईसाई कहेंगे नहीं नहीं उनने मुर्दे में जान डाली तो बड़ा. तो मैं कहता हूं अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है और कुरान मजीद में भी इसका जिक्र है कि मूसा अलैहि सलाम जब फिरौन बुलाता मूसा अलैहि सलाम को और बहुत से जादूगर लोग आते, वो लकड़ी फेंकते सांप बनती, मूसा अलैहि सलाम अपनी लकड़ी फेंकते और असली सांप बन जाता है. तो मूसा अलैहि सलाम ने सिर्फ मुर्दे में जान नहीं डाली, उनने वेजिटेबल किंगडम लकड़ी को जानवर भी बनाया. सिर्फ जान नहीं डाली, ही चेंज फ्रॉम अ वेजिटेबल किंगडम टू एनिमल किंगडम. वो ज्यादा बड़ा मौजूद है. सिर्फ मुर्दे में जान नहीं डाली,
मुर्दे में जान डालने के अलावा लकड़ी, मतलब झाड़ को जानवर बनाया, सांप बनाया, वो और बड़ा मौजूद है। तो क्या आप मानेंगे मूसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम से बड़े? तो वो कहेंगे नहीं। और ये कुरान में भी इसका जिक्र है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी फेंकी और वो असदा बन गया। चौथा सवाल, क्या ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर गए, तो कौन बड़ा? कुरान में जिक्र है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 158 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठाया क्योंकि वो एक वाहिद पैगंबर थे, वाहिद नबी थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, जिनके लोगों ने, अक्सर लोगों ने समझा कि उनने खुदा बनने का दावा किया। कोई भी पैगंबर के लोगों ने ये नहीं समझा कि वो पैगंबर अपने आप को खुदा कह रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम एक वाहिद अल्लाह के नबी थे जिनके लोगों ने समझा कि उनने वहदानियत की दावत की, उनने कहा कि मैं खुदा था। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें जिंदा उठाया ताकि वो वापस आएंगे। क़यामत के पहले अल्लाह ताला कहते हैं कुरान मजीद में कि क़यामत के पहले ईसा अलैहिस्सलाम फिर से आएंगे। वो आके हमें कुछ नई चीज नहीं सिखाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में, क्या ये दीन कंप्लीट है, मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद कुछ चीज नहीं आएंगी, कुछ चीज निकाली नहीं जाएंगी। दीन अपना मुकम्मल हो चुका है। ईसा अलैहिस्सलाम हमें कुछ नई चीज नहीं सिखाएंगे, वो आएंगे क्रिश्चियन लोग के लिए, ईसाई लोग को कहने के लिए कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा खुदा हूं। और कुरान में इसका जिक्र है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 116 में। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप मेरे लिए शहादत दो कि मैंने कभी भी नहीं उनसे कहा कि मेरी इबादत करो, मैंने कहा उब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बुकुम, जो मेरा रब है और तुम्हारा रब है। तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिंदा उठाया, तो कि जब वो वापस से आएंगे ईसाई लोग को कहेंगे कि मैंने कभी भी नहीं खुदा कहा। और ये जिक्र सिर्फ कुरान में नहीं है, बाइबल में भी है। अगर आप पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में, उसमें कहते ऑन that day when we will say, oh Lord, have we not done wonders and miracles in your name? Jesus Christ, peace be upon him, reply, ye men of iniquity, I don't even know you. उस दिन जब वो वापस आएंगे, लोग कहेंगे ए खुदा, हमने आपके नाम पे बहुत से मौजूदा किए। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, आप गुनहगार कौम, आप यहां से निकल जाओ, मैं आपको जानता भी नहीं हूं। मतलब ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, जब वापस आएंगे ईसाई लोग से कहेंगे कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं खुदा हूं, मैंने कभी भी नहीं कहा कि आप मेरी इबादत करो। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें जिंदा ऊपर उठा लिया। आखिरी सवाल कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालिदा थे, ईसा अलैहिस्सलाम के वालिदा थे लेकिन वालिद नहीं, तो कौन बड़ा? वालिद नहीं थे तो वालिद कौन था? अल्लाह सुब्हानहू। तो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह है। इसका जवाब दिया गया कुरान मजीद में। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 59 में, इन्न मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलक मिन तुराब सुम्मा क़ाला लहु कुन फयकुन। ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह सुब्हानहू तआला के नजदीक आदम अलैहिस्सलाम जैसी है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुराब से बनाया, मिट्टी से बनाया और कहा कुन फयकुन। अगर आप कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं क्योंकि उनके वालिद नहीं हैं, तो आदम अलैहिस्सलाम के वालिद भी नहीं थे, वालिदा भी नहीं थी, क्या वो उससे बड़े खुदा है? तो ईसाई लोग करेंगे नहीं। और ये जिक्र सिर्फ कुरान में नहीं है, बाइबल में भी है कि आदम अलैहिस्सलाम ना वालिद थे उनके ना वालिदा थे। तो आप कहेंगे कि जिसके वालिद नहीं वो खुदा है, तो जिसकी वालिद और वालिदा दोनों नहीं वो तो और बड़ा खुदा है। इन लोग कहेंगे नहीं। और एक शख्स है बाइबल में जो बुक ऑफ हिब्रूज में मेंशन है, चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 2 to 4, उसका नाम है किंग मेल्किसेडेक, किंग ऑफ सैलेम, जिसमें जिक्र आता है बाइबल में उसकी शुरुआत नहीं थी, उसका खत्म नहीं था, उसके ना कोई माँ बाप थे ना उनके कोई बच्चे थे। वो तो आदम अलैहिस्सलाम से भी बड़ा सुपरमैन लगता है। क्या वो खुदा है? आप मानते बोलते नहीं। तो इसी तरीके से हमें उनकी किताब का मुताला करना चाहिए और उनकी किताब से उन्हें जवाब देना चाहिए और इस्लाम के करीब लेके आना चाहिए। Dr. Saab, there's a very interesting question for you. If Bible is not God's book, then how do you code the Bible in which name of prophet has been recited?
سوال پوچھا گیا ہے کہ جب بائبل اللہ کا کلام نہیں ہے تو آپ بائبل کو کوٹ کیوں کرتے، بائبل کے بارے میں ذکر کیوں کرتے، اور بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے. کوئی بھی کتاب میں اگر 2%، 5%، 10% سچائی ہے، اس کا مطلب نہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہو گیا ہے. آپ کو پتا ہے سلمان رشدی نے کتاب لکھی سیٹنک ورسز، اس میں قرآن مجید کی آیت بھی ہے، تو کیا قرآن مجید ہو گئی؟ سلمان رشدی کا نام سنے آپ نے؟ سنے کیا نہیں؟ ہاں ماشاء اللہ، ہم نے اسے فیمس کیا، راتوں رات مالا مال کر دیا ہم نے اسے. تو اس نے اپنی کتاب میں کچھ قرآن کی آیت کوٹ کی، کچھ حدیث کوٹ کی، اس کا مطلب نہیں کہ وہ کتاب قرآن مجید ہو گئی. یہ بائبل جیسے میں نے کہا ابھی ملاوٹ ہے. میں اسی لیے کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ بائبل کرسچین لوگ عیسائی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے. تو میں کہتا اچھا ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے نا، ٹھیک ہے، تو اب اللہ کے کلام کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے تعالیٰ ویلا کلمتن سواء بین بینکم، جو آپ اور ہم میں یکساں ہے اس کے اوپر تو عمل کرے. تو آپ کہتے ہیں کہ بائبل اللہ کا کلام ہے، میں کہتا ہوں قرآن اللہ کا کلام ہے. اچھا جو دونوں میں یکساں ہے وہ تو ہم پہلا مانے. جو ڈفرنس ہے، جو اختلاف ہے بائبل کے اندر، کتنے غلط چیز لکھے ہے، زنا لکھا ہے، اس پہ ہم مانتے ہیں، اس کو بازو رکھو. جو یکساں ہے وہ تو مانے. بائبل میں لکھا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے خدا نے، وہ تو مانے. بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ نہیں چڑھائے گئے تھے، وہ تو مانو. بائبل میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے. اگر آپ کہتے ہیں بائبل اللہ کا کلام ہے اور بائبل میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وہ آخری پیغمبر ہے، تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ جب ہم دیگر مذاہب کے لوگ سے بات کرتے ہیں تو یہ فارمولا بیسٹ ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آپ اور ہم میں جو یکساں ہے کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرے. تو اسی لیے میں بائبل کوٹ کرتا ہوں کہ جو چیز ہمیں لگتی سچائی ہے، جو قرآن مجید اور حدیث سے ملتی جلتی ہے، وہ بات پہ تو کم از کم ہم کہتے ہیں عیسائی لوگ کو عمل کرے، اور انشاءاللہ وہ اسلام کے قریب آئیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جواب میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندوؤں کی کتابوں یعنی ویداز میں بھی آیا ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویداز وغیرہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں؟ یہ سوال جو پوچھا گیا ہے کہ ویدا میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہے، ویدا بھی اللہ کی کتاب ہے، یہ جواب بائبل کا اور یہ جواب سیم ہے. بائبل اور ویدا کا جواب الگ نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ بائبل انجیل کی بگڑی ہوئی شکل ہے. تو انجیل تو اللہ کا کلام تھا ہی، لیکن یہ بائبل بگڑی ہوئی شکل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں کہ وَنْأَجْلٍ کتاب، ہم نے ہر ٹائم میں ایک کتاب نازل کی، ہر وقت ایک کتاب نازل کی. نام سے صرف 4 ہمیں پتا ہے، جیسا میں کہا توراہ، زبور، انجیل، فرقان. لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی کتابوں نازل کی. تو سوال ہے کیا ویدا اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، اللہ عالم. ویدا کا ذکر قرآن میں نہیں ہے تو میں نہیں کہتا کہ ویدا اللہ کا کلام ہی ہے. لیکن کیونکہ انجیل کا ذکر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انجیل اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ بائبل بگڑی ہوئی شکل ہے. اسی طریقے سے ہم ویدا پڑھیں گے، وید میں بھی کتنے غلط چیز لکھے ہوئے، ہم اسے اللہ کا کلام تو مان ہی نہیں سکتے. یہ کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کے کلام کی بگڑی ہوئی شکل ہے، ہو سکتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں ہے، ہو سکتا ہے. لیکن مان لو بحث کے طور پہ ویدا اللہ کا کلام ہے، مان لو بحث کے لیے. میں نہیں کہتا ہوں ہے، ہو سکتے نہیں بھی ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کہتے میں نے کئی کتاب نازل کی، نام سے صرف 4 ہمیں پتا ہے. کئی پیغمبر بھیجے، نام سے صرف 25 کا ذکر ہے قرآن مجید میں. تو وید اللہ کا کلام ہو سکتا ہے. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ جتنی بھی کتاب قرآن مجید کی پہلی جتنے نازل ہوئی، وہ کتاب صرف ایک گروہ کے لیے بھیجی گئی تھی، سارے عالم کے لیے نہیں. اور وہ کتاب صرف ایک وقت کے لیے عمل میں ہونا چاہیے. جتنے بھی کتاب انجیل صرف یہود کے لیے بھیجی گئی تھی، سارے عالم کے لیے نہیں. اور اس کا عمل صرف اس وقت تک کرنا چاہیے جب تک دوسری کتاب آئے، تا قیامت تک نہیں. تو مان لو ویدا اگر اللہ کی کتاب ہے، مان لو بحث کے طور پہ، تو بھی وہ صرف اس ٹائم کے لیے تھی اور ان لوگ کے لیے تھی، آج کے لوگ کے لیے نہیں. آج کے لیے جو بھی انسان ہے، بھلے ہندوستان میں رہ رہا ہے، امریکہ میں رہ رہا ہے، پاکستان میں رہ رہا ہے، کیا کینیڈا میں، کیا سنگاپور میں، اسے عمل کرنا چاہیے آخری کتاب پہ، قرآن مجید، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم.